मो आदर्श सामंतराय एमती एक अभिशप्त मनीष जे रामचंद्र परी बड़ भाई को निज हाथ में हत्या कर मो कलिंग नगर महाराष्ट्र निश्चय किंतु हस्त करिथिबा गुप्त पाप जोगु मो नयन रे शांति अनिद्रा ना शांति रे सोई पारुछि ना शांति रे चेई पारुछि ना शांति रे बसी पारुछि ना शांति रे उठी पारुछि सदा सर्वदा मो कुकर्म के नहीं पश्चाताप छड़ा आओ किछि ना। हे ठाकुरे एकी कल मोर भाग्य रे कला ठाकुरे कला ठाकुरे कला ठाकुरे कला ठाकुरे एक कल मोर भाग्य ठाकुरे एक कल मोर भाग्य अभिशाप मोर जीवन होइला दुख कहिबे काकू अभिशाप मोर जीवन होइला दुख कहिबे काकू नीति बंची नीति मोरे ठाकुरे एक कल मोर भाग्य रे कला ठाकुरे कला ठाकुरे एक कल मोर भाग्य रे ठाकुरे एक कल मोर भाग्य रे चार हाथ धरी चालिबा शिखिली काटिली ताको हाथ को प्रेमर भाषा को बुझी पारिली जंत्रणा देली मोता चार हाथ धरी चालिबा शिखिली काटिली ताको हाथ को प्रेमर भाषा को बुझी पारिली जंत्रणा देली मोता ज्येष्ठ सोदर को जीवन माइली कथा रहिला जुगाकू ज्येष्ठ सोदर को जीवन माइली कथा रहिला जुगाकू चले थे गीत रे ठाकुरे एक कल मोर भाग्य रे कला ठाकुरे कला ठाकुरे एक कल मोर भाग्य रे ठाकुरे एक कल मोर भाग्य रे बेले बेले मते संध्या मध्य हुए
ମୁଁ ସବୁଦିନ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଏଇ ରାଜଉଆସକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କେମିତି ଘରକୁ ଫେରିଲି, ଏଇ ରାଜଉଆସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଲା ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକେ ମନେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଏପରି କାମ କରିବି ଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା କାହାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବି ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ମଦ୍ୟପାନ କରି ମାତାଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି। ଏଣୁ ହେ ମୋର କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଜାବାସୀ ତଥା ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମଦ୍ୟପାନ କରି ମୋ ପରି ଆଉ ସୁନାର ସଂସାର ଚୁଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆରେ ହଁ, ତ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋ ପୁତ୍ର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଫେରି ଆସିବ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ସାରି। ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ପଠାଇଛି, ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ହଁ ହଁ, କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରେ। মহারাজ কর জয়। ନିଶ୍ଚୟ ମହାନ୍ତି ବାବୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋ ପୁତ୍ର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଫେରି ଆସିବ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ସାରି। হ্যাঁ মহারাজ। ଏଇ ରାଜଉଆସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ। মহারাজ ଏଣୁ ସୈନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ସୁସମ୍ମାନ ଘେନି ଆସ ପୁତ୍ର ମୋହର। আজ্ঞা মহারাজ। ତାହାର ମଥାରେ ଦେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ। হ্যাঁ মহারাজ। ଏଥର ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ ମହାନ୍ତି ବାବୁ। ঠিক আছে মহারাজ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ হ্যাঁ।